Ankizy miisa 520 no sahan'ny centre fanovozantsoa eto Mahavoky Atsimo. Ka ny 12 amin'ireo dia tezaina ato anatin'ity ivitoerana ity, fa ny 13 kosa any amin'ireo fianakaviany, saingy ny centre fanovozantsoa no misahana ny fianarany, ny fahasalamany sy ny mombamomba azy ireo. Ireo zaza ny renireny teny andalambe 7 taona lasa izay no beazina ato anatin'ity centre fanovozantsoa ity, araiky izao fanazavana hoentiny tompon'andraikitra izao. Ny ato amin'ny centre moa zany nisy fiara-miasa amin'ny CDE, misy ankizy tsongaina avy any amin'ny CDE zany dia afaka raisinay. Dia moa eo koa ny fiara-miasa amin'ny polisy dia ny ankizy reny matory amin'ny vody trano karana reny zany, reny ambody rindriny karana reny dia tsisy pia dia alainay makaty amin'ny centre. Ny tombotsoa azony ato amin'ny centre zany tezaina ato zany izy internat dia misakafo izy ato amin'ny akanjo, izay miantoka ny akanjo dia miantoka amin'ny fianarany rehefa marary koa izy dia miantoka ny fahasalamany. Mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny ny centre fanovozantsoa, ka mila fanampiana amin'ireo tsara sitrapo sy ireo malala tanana eto Mahajanga izy ireo. Tsy mipetra-potsiny anefa ny tompon'andraikitra fa miezaka hatrany araiky izao fanazavana manaraka izao. Ny antony anaovana hetsika io izay mantsy zany taloha izay nanombohan'ny centre zany dia nisy initiative ny Prométhée humanitaire no nanorina azy teto Madagasikara, teto Majunga, dia nisy koa fiara-miasa tamin'ny Enfants du Monde, fa moa Enfants du Monde misy efa nikatona dia tady fanampiana zany zahay mba ampisokatra ny ampirindra ny centre mba tsy ampivirina ireo zaza ireo any andalambe. Koa manainga ny pon'ny Mahajanga zahay mba handray anjara amin'ny le opération pizza izay ataonay androany hariva amin'ny 7 ao amin'ny gastro pizza. Manentana anareo tompoko mba handray anjara mba ho fanampiana ny zaza malagasy izay mahomena eto amin'ny tanàna Mahajanga. Niorina tamin'ny taona 7 taona izao no nojoroany ity centre ity, izay mitaiza ireo ankizy ny renireny teny andalambe, ka ny Prométhée humanitaire no nandray an-tanana azy ireo tany am-Piandohany izay notarian'ny Madame Claire. Et depuis quelque temps, on n'a pas d'aide extérieure et on demande aux Malgaches de venir aider ces enfants en venant manger des bonnes pizzas au gastro. La grosse partie des bénéfices, c'est-à-dire 4000 ariars par pizza, sera redistribuée à ces enfants pour la scolarité. Si nous avons assez d'argent, nous pouvons prendre ici plus d'enfants. On a dû diminuer le nombre d'enfants. Et donc j'appelle tous les Malgaches à venir soutenir les enfants des rues de Madagascar. Donc on compte sur vous. Gastro Pizza sur la route de l'aéroport, elle va vous donner l'adresse exacte. Notre centre est juste à côté, entre Pizza Marco et la Pizza Gastro. Et les enfants seront là pour vous accueillir avec des petits tickets à vendre pour pouvoir rentrer et manger votre petit menu pizza et dessert. Alors, à part ça, on a une vraie demande pour le centre. Adélaïde est là pour vous accueillir. On reçoit le riz, les vêtements, les livres. Toutes vos aides sont nécessaires. On a besoin à 5 heures, pas au mois d'août, mais à partir de septembre, de bénévoles, étudiants, retraités, toutes les personnes malgaches qui pourraient venir donner des cours de français, de maths, aider les enfants à avoir un avenir. On a des enfants qui sont maintenant au collège, certains qui arrivent au lycée, un qui est en 2e au lycée, Pascal. On a besoin de votre aide pour encadrer les petits et pour leur trouver de quoi subvenir. Araiky zany dia mbola manentana hatrany ny fianakaviam-beny ny centre fanovozantsoa ny amin'ny anotrona ny pon'ny Mahajanga ny opération pizza izay atao etsy amin'ny la gastro pizza tsara mandroso anio zoma 12 Jolay 2024 manomboka amin'ny 7 ariva. Manentana anareo vahoaka amin'ny pon'ny Mahajanga zany mba handray anjara amin'ny fividianana bieny opération ny pizza amin'ny la gastro mba hanampina ny centre izay mitaizanay ao
manasa anareo mpony majanga rehetra mba handray anjara amin'ny opération pizza ara-pitro amin'ny fitora amin'ny la gastro-pizza mba hanampiana izay ankizin'ny centre. Alors on vous attend tous dès ce soir et toute la semaine à 19h pour l'opération Pizza pour aider les enfants de Prométhée humanitaire. Soyez nombreux. Ireny ankizivavy teratany frantsay ireny dia anisan'ny bénévole izany hoe tsara sitrapo tonga eto amin'ny centre fanovozantsoa mampianatra teny frantsay amin'ireto ankizy ireto. Tsy mifidy izay omenao araka izany ny centre fanovozantsoa fa mandray na lamba fitafy na sakafo toy ny vary sy voamaina ary indrindra ny vola. Azadino ary anio ariva etsy amin'ny la gastro-pizza mba ho fanohanana ny asa sosialy ho an'ireo ankizy beazina etsy amin'ny centre fanovozantsoa ambadiky ny magasin tsara laza teo aloha.